Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, on a comme une vidéo de TD où on va les lignes de champ et les surfaces équipotentielles. Ou on a une petite remarque. Qui nous de la vidéo, Inch'Allah. Je vais construire maintenant toutes les playlists. Les rahtkhadmou bihom maintenant, ikhlas yani le semestre. Parce que, donc, on peut le même في TD, l'ouach darna l'am li fat en vidéo. Yani, bhad la vidéo, Inch'Allah. Je vais mettre au point des playlists, تقدروا télécharger ولا تشوفوهم. Donc فيهم le programme complet, enfin, c'est-à-dire ce qui doit être fait, ce qu'on doit réviser si on veut préparer l'examen ou bien l'épreuve finale du second semestre. يعني تقدروا تكملوا كلش, les conducteurs en équilibre, les réseaux électriques, tout est disponible. Alors, نبداو هذا l'exercice, l'exercice de 8. هنا قال لكم choisissez la réponse A ou B et justifiez. Je ne vais pas justifier parce que la justification, ça fait l'objet d'une vidéo de cours. Donc, on a l'exercice, on comme une révision du cours, on va à autre exercice. Mais les gens les justifications, ils vont la vidéo de cours sur les lignes de champ et les équipotentiels. Donc, comme question 1, une ligne de champ est une ligne à laquelle le vecteur champ électrique est perpendiculaire ou la tangente. La définition, c'est tangent. Donc une ligne de champ, c'est une ligne à laquelle le champ est toujours tangent. يعني خط الحقل هو خط يكون دوما مماثل لشعاع الحقل الكهربائي. Une ligne de champ est orientée dans le sens des potentiels décroissants. Une surface équipotentielle est une surface où le potentiel reste constant en tout point, ماشي constamment nul ما عندهاش معنى. Donc l'équipotentiel قلنا هي مساحة ولا سطح يبقى عليها الكمون ثابت. Une ligne de champ est une ligne droite ou bien une ligne qui traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles. C'est une ligne qui est toujours perpendiculaire aux équipotentiels, mais ماشي شرط تكون une ligne droite. Un champ électrostatique uniforme est caractérisé par des lignes de champ parallèles, هذه صحيحة, des surfaces équipotentielles planes, parallèles et équidistantes. هنا est-ce que c'est une question piège ou là, mais les deux propositions sont justes. قالكم un champ électrostatique uniforme. يعني إلا كان حقل كهربائي منتظم. يقولوا منتظم. C'est quoi un champ électrique uniforme? C'est un champ pour lequel les lignes de champ sont parallèles. هذا نقدر ندور ورقة هذه بالذات نستعملها comme brouillon. كي تلقاو un champ uniforme, ça veut dire que en tout point de cet espace, le champ électrique va avoir le même vecteur. Le champ E, il est partout le même. Il est partout pareil. Alors là, les lignes de champ, elles vont être parallèles. Donc c'est la première propriété. Les lignes de champ sont parallèles. Comme les équipotentiels sont planes, parallèles et équidistantes. Puisque le champ ou bien les lignes de champ sont toujours perpendiculaires aux équipotentiels. Donc les équipotentiels c'est des plans, يعني مستويات يجيو parallèles متوازية. وكيقول لكم équidistantes يعني كي نرسمهم تجي تفصل بيناتهم نفس المسافات دونك يفصل بيناتهم نفس الكمون. يعني إلا هادي باغ اكزومبل سي ليكويبوتونسيال 2 فولت وهادي 4 فولت وهادي 6 فولت وهادي 8 فولت. دونك سي لا ميم ديفيرونس دو بوتونسيال ما بيناتهم, سي لا ميم ديستونس. هادي باغ كونطخ جو بونس ما درناهاش في لا فيديو دو كور, نقدروا نجوستيفيوها. ما تساوش بلي كو لو شون او سي موان غراديون de V. Donc on suppose qu'on travaille en coordonnées cartésiennes. Je vais avoir moins dv sur dx i, moins dv sur dy j, et moins dv sur dz k. Mais il a qu'un le champ E constant, mais je suis obligé de faire des dérivés. Qui connaît le champ E constant? On va dire moins delta v, moins delta v sur delta x i, moins delta v sur delta y j, et moins delta v sur delta z, k. Alors, supposons que nous en une seule dimension, ou c'est l'axe des x par exemple. L'expression où les E, c'est moins delta v sur delta x fois i. E, la composante EX, c'est moins delta v sur delta x. Et ça veut dire que delta v, c'est moins EX delta x. Comme E, il est constant, mais il
Pour la même variation, on aura toujours la même variation de la position, on aura toujours la même variation du potentiel. حب يقول كل ما درنا بنفس المسافة البوتنسيال يزيد بنفس المقدار. Donc هذه je l'ai justifié parce que ما درتهاش في la vidéo de cours. Donc بهذا l'exercice كي نكملوه نروحو un autre exercice. Exercice de 9. Alors هنا واش قالنا في هذا l'exercice. Une batterie de 12 volts est connectée à deux plaques parallèles distantes de 2 cm. يعني قال لكم عندنا بطارية توتر بين يعني طرفيها 12 فولت، قال لكم مربوطة ب يعني صفيحتين متوازيتان والمسافة بينهما 2 سنتيمتر. لا بلاك A est portée au potentiel 0 فولت، يعني الصفيحة A لديها كمون 0 فولت، et la plaque B والصفيحة B لديها كمون 12 فولت. La dimension des plaques est beaucoup plus grande que la distance entre ces plaques. يعني لكم أبعاد هاد اللبوسين ولا الصفيحتين كبيرة جدا مقارنة بالمسافة الفاصلة بينهما. Donc واش معناتها هادي؟ Je vais prendre un brouillon. Donc j'ai deux plaques. حنا كي نرسمو pour bien comprendre نرسمو هكذا، نرسمو متباعدين باش نكسبليكيو سكي à l'intérieur. نقولو بلي منا 0 هنا سي 2 سنتيمتر، قال هذا سي 1 سنتيمتر. مي هو في لا رياليتي قال لكم إلا كان المسافة بيناتهم 2 سنتيمتر هادو الأبعاد تاعهم راهي كبيرة جدا دو تيل سورت كو كي نشوفو من بعيد نورمالمون نشوفو لي بلاك هكذا. سادير هادي سي لا ديستونس تاع 2 سنتيمتر مهملة كومباري لواش الأبعاد تاع لي بلاك تاوعنا اللي يجيو نورمالمون هكذا. دونك هذا واش راه يقول. دونك واش قال لكم نعاودو لا ديمونسيون دي بلاك يعني أبعاد الصفيحتان est beaucoup plus grande que la distance entre ces plaques، يعني كبيرة جدا مقارنة بالمسافة الفاصلة بين صفيحتين. Le champ électrique est donc supposé uniforme entre les plaques. بيقول هنا vous allez voir que le champ électrique les lignes de champ تاعو راح يجيو هكذا متوازية. هذا ممكن نديرو في l'exercice. un champ électrique uniforme يعني حقل كهربائي منتظم. les lignes de champ تاعو sont parallèles وهو il garde une valeur constante à l'intérieur. alors هنا وعلاه هاد الشيء je vais vous expliquer parce que en physique il faut toujours tout justifier. وعلاه كي يكونوا هكذا les plaques قراب بزاف le champ électrique يكون uniforme. حنا on va supposer l'inverse. on suppose اللي كان عندنا des plaques هكذا. supposons que c'est les plaques d'un condensateur وكي يقول لك هاد لا بلاك عندها potentiel 0 فولت وهادي de 12 فولت كاين un champ électrique dans ce sens puisque le champ il est orienté dans le sens des potentiels décroissants, où le champ il est sortant des charges positives et rentrant vers les charges négatives. Ça veut dire que la plaque est مشحونة بالموجب، la plaque est مشحونة بالسالب. أنا لو كان ناخذ نقطة جاية هنا à titre d'exemple ونحب نحسب الحقل الكهربائي ولا شعاع الحقل، هاد la plaque complet راهي من الجهة الفوقانية بارابور لهادي. donc elle va me créer un champ qui est هكذا sortant. هذه elle va me créer un champ qui est rentrant parce qu'elle est négative. مصح يكون كبير على هذا. وعلاه باسكو هذه النقطة راهي قريبة لهاد لابلاك أكثر من هاد لابلاك. كي ندير لا سوم دي دو الحق الكهربائي الداخلي يجي مايل. دونك لي لين دو شون ما يجيوش باراليل، راح نطيح في دي لين دو شون يجيو هكذا. عندكم غير كي نقرب من لاكس تما لي لين دو شون بداو يوليو بريسك باراليل ومن بعد في الوسط سوا لا لين دو شون تجي هكا. مي كي نقرب بزاف لي بلاك واش راح يصرى؟ صدير غير في الاطراف اللي يكون عندي شويه الحقل الكهربائي هكذا، مي لداخل لي لين دو شون يوليو باراليل. وعلاه زالي فوار بون هنا جو في با ريبوندر ا تو. كي نافونسيو شويه راح نديرو théorème de Gauss. on va parler du plan infini. vous allez voir que pour un point qui est situé ici هذا c'est comme si c'était un plan infini où le champ يولي هكذا. bon j'ai essayé de justifier un peu mais la justification rigoureuse et totale راح تشوفوها كي نافونسيو ان شاء الله كي نديرو théorème de Gauss. المهم دونك نوليو لهنا l'exercice. قال لكم question 1 calculer la valeur du champ électrique entre les plaques, représenter les lignes de champ électrique. دونك نحيو البرويون هذا نديرو ان شيما مسقم شويه، نديرو لو شيما اللي راح نخدمو به l'exercice.
Donc, نسلموا لي فeuilles تاعنا d'abord. Donc هذه c'est la plaque A. وهذه c'est la plaque B. Alors واش قالنا بلي VA c'est 0 volts, VB c'est 12 volts. Là, je vais travailler par rapport à un axe que je vais définir, c'est OX, ou le point c'est O. Ou هنا 1 cm, هنا 2 cm, هنا 1,5, هنا ولا هنا 0,5 cm, هنا 1,5 cm. نكتب en centimètres parce que هو قال لكم la distance entre les deux plaques elle est de 2 cm, mais حنا كي نحسبوا bien sûr لازم نستعملوا des unités SI نحسبوا en mètres. Alors question 1 قال لكم calculer la valeur du champ électrique entre les plaques. ما تساوش بلي E c'est moins gradient de V. Donc en coordonnées cartésiennes, normalement c'est moins dV sur dx I, moins dV sur dy J, moins dV sur dz K. Donc là, c'est la définition la plus générale en coordonnées cartésiennes. Mais là, comme on a affaire à un champ qui est parallèle à l'axe des x, puisqu'il va être orienté dans le sens des potentiels décroissants, on a bien appelé que le champ E راح يجي. De plus, il va être homogène et constant. Donc, نقدر E, déjà نحي هادو les deux composantes, نخلي هادي وما نرجعهاش وين ديريفي نكتبها moins delta V sur delta X I. حبي يقول لو كان نحي même les vecteurs إلا حبيت, la composante EX c'est quoi? C'est moins delta V sur delta X. Et c'est égal à quoi? Alors, حنا ناخدو par exemple, on va prendre moins, je vais prendre VB moins VA sur XB moins XA. Alors VB moins VA, c'est 12 moins 0. Ça veut dire c'est 12 volts. Divisé par XB, c'est 2 cm, moins VA, c'est 0. C'est 2 cm, 10 puissance moins 2, je les mètres. Ça veut dire que EX, c'est moins. Alors, 12 divisé par 2, c'est 6. Et là, il faut que les 10 puissance 2. Donc c'est moins 600 volts par mètre. Ça veut dire que le vecteur E, c'est moins 600 I. Donc le champ E, il est orienté dans le sens négatif. Ça confirme que le champ E il va être orienté dans le sens des potentiels décroissants. يعني E موجه في اتجاه تناقص الكمون. يروح من الكمون الكبير للكمون الصغير. نقراو. هنا قالنا représenter les lignes de champ. Donc نرسم quelques-unes منهم. قلنا هنا كي يكون un champ homogène يعني حقل كهربائي منتظم. Les lignes de champ يجيو هكذا. يجيو parallèles ما بيناتهم يجيو هكذا. نرسم quelques-unes يكفي. Voilà. Très bien. On va lire la question 2. Représenter les surfaces équipotentielles à 0,5, 1 cm, 1,5 et 1,8 de la plaque A. يعني مثل المساحات ذات الكمون الثابت التي تمر من النقطة فاصلتها 0,5 والنقطة فاصلتها 1 سنتيمتر 1,5 ومن بعد حتى ل 1,8. On va supposer que si je divise comme ça, هذا c'est 1,8. Donc هذا c'est 1,8. قال لكم التي تبعد ب 0,5 1 ل 1,5 و 1,8 عن اللبوس A, en précisant la valeur du potentiel sur ces surfaces. يعني مع تحديد الكمون الموافق لكل سطح. Donc قلنا les surfaces équipotentielles ce sont des surfaces يعني مساحات يبقى فوقها الكمون ثابت. حنا بيان سور رانا نرسمو دي تري وعلاه باسكو رانا نشوفو دو بروفيل رانا نشوفو يكوب. مي في الصح لازم تفهموا بلي هنا عندكم اون بلاك وهنا عندكم اون بلاك. دونك هنا واش عندنا مساحات عباره عن مستويات متوازيه. صدير لو كان نرسم 3 ديمونسيون راح تشوفوا هكذا.
Donc, برك حنا رانا نشوفوهم de profil. Alors, واش demande أنا دوكا نحسبو الكومون هنا شحال الكومون هنا شحال. Eh ben, pour faire le calcul هذا, je vais revenir vers l'expression. EX, c'est moins delta V sur delta X. On a pris le delta X entre A et B, mais je ne suis pas obligé de faire ça. EX, il est constant partout. Par exemple, X égale X final c'est 0,5, X initial c'est 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je vais écrire que EX fois delta X, c'est moins delta V. Ça veut dire que delta V, c'est moins EX fois delta X. Delta V, c'est quoi? C'est V de X moins V de 0 cm. C'est égal à moins EX fois X moins 0. C'est-à-dire, Hadi, elle correspond à Hadi, ou Hadi, elle correspond à Hadi. Ça veut dire que V de X, c'est égal, normalement, on dit Adam, les V de 0. C'est-à-dire, pour l'abscisse X égale à 0. V, c'est 0 volts. Donc, donc c'est quoi? C'est moins 600 fois X. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de déterminer l'expression du potentiel en fonction de l'abscisse. Alors, V de 0,5 cm. Vous allez faire quoi? Vous allez remplacer X par 0,5. Bien sûr, comme c'est en centimètres, nous allons fois 10 puissance moins 2. Je vais les mettre. Donc, tous les moins 600 fois 0,5 fois 10 puissance moins 2. Alors, 10 puissance moins 2, les 2 0 يروحوا, تبقى moins 3. Donc, هنا يبقى لنا moins 3 volts. Donc, c'est pas normal que je retrouve moins 3. Je suis supposé trouver 3 volts. On doit chercher l'erreur. Là, c'est l'erreur, je l'ai trouvée ici. En fait, on a كتبنا moins EX avec EX égale moins 600 moins في moins tous les plus. Donc, هكذا logique. ما يقدرش يكون عندنا هنا 0 volts. ومن بعد moins 3 ومن بعد tous les plus 12. Donc, l'équipotentiel, c'est 3 volts. Vous refaites la même chose. V2, 1 cm. Remplacez 1 fois 10 puissance moins 2. Donc, à 6 volts. V de 1,5. 1,5 fois 10 puissance moins 2. 9 volts. V de 1,8. Donc, on a 1,8 fois 10 puissance moins 2. 10,8 volts. Donc, qui est en place? Donc, vous voyez, c'est l'équipotentiel 0 volts, 3 volts, 6 volts, 9 volts, 10,8 volts, surtout 12 volts. Donc, de toute façon, 0 et 12 كانوا مكتوبين من فوق. Alors, نجي لهنا. Question 3. Quelle est la variation d'énergie potentielle d'un électron lorsqu'il est déplacé de la plaque A ou bien de la plaque à bas potentiel à la plaque de haut potentiel? Gagne-t-il ou perd-il de l'énergie? واش معناتها هادي؟ نعاود نقراو. ما هو التغير في الطاقة الكامنة للإلكترون عندما ننقله من اللبوس ذات أقل ولا اللبوس أقل كمون إلى اللبوس الأعلى كمون؟ يعني ناخدو أنا الإلكترون ننقلوه منا نديوه حتى له. Alors, gagne-t-il ou perd-il de l'énergie? Donc نبداو حنا نحسبو يعني اسكو يكتسب ولا يفقد طاقة. نبداو حنا نحسبو la variation d'énergie potentielle. Delta EP, c'est EP final moins EP initial. Ça veut dire que c'est EPB moins EP. Ah. Mais EP c'est quoi? C'est la charge de l'électron fois VB. Donc moins, donc pas besoin des parenthèses, la charge de l'électron fois VA. L'énergie potentielle d'une charge que je plonge dans un potentiel donné, c'est la charge fois le potentiel. Donc l'électron qui son énergie potentielle c'est Q fois VB, ou qui son énergie potentielle c'est Q fois VA. Donc delta EP c'est QE, je vais le sortir en facteur, fois VB moins VA. Maintenant, si je oublie la charge de l'électron, c'est moins E fois VB moins VA. Qui n'a le signe moins tous les E fois VA moins VB.
Donc, c'est 1, 6, 10 puissance moins 19 coulombs, fois VA moins VB, ça veut dire quoi? VA moins VB, ça veut dire 0 moins 12, donc fois moins 12. Alors, هذه delta EP, c'est moins, donc نحسبوها هكذا, 12 fois 1,6, donc c'est 19,2 fois 10 puissance moins 18, ou le 1,92 fois 10 puissance moins, donc moins 19 tous les moins 18 joules. Alors, delta EP est négatif, donc on a qui gagne-t-il ou perd-t-il de l'énergie? Bien sûr qu'il il perd de l'énergie. Ou alors la variation, elle est négative, donc il perd de l'énergie. Donc, هذا نكملوا l'exercice de 9, ونروحوا vers un autre exercice, et هو l'exercice de 10. Donc نحيو هذا ونحطوا هذا l'exercice. Alors هنا j'ai agrandi, vous voyez le كتيبة, mais surtout le schéma de l'exercice puisque راح نستعملوه بزاف. ونقراو بالعقل. وهذا c'est un exercice qui va vraiment vous aider à comprendre le TP sur la cuve aérographique. Comme deux charges ponctuelles identiques Q sont placées au point A moins 5,0 et au point B 5,0 en mètres. يعني عندنا شحنتان نقطيتان متماثلتان Q، يعني عندهم نفس القيمة كلش، موضوعتان في النقطة A اللي عندها الفاصلة ناقص 5 والترتيبة 0، وفي النقطة B اللي عندها الفاصلة زائد 5 0. دونك راكو تشوفوا عندنا هنا un axe OX OY en mètres. راهم حاطين لنا les abscisses 1 2. Donc j'espère que c'est visible pour vous. Donc il a ma couche تشوفوا, je vais vous écrire au moins quelques abscisses. راكو تشوفوا هنا 3 4 حتى ل 5 6 7 8. وهنا كيف كيف moins 2 moins 3 moins 4 et ainsi de suite. وهنا l'ordonnée 1 2 3 4. وهنا moins 1 moins 2 moins 3 et moins 4. Donc je قالكم la figure ci-dessous montre quelques équipotentiels et la valeur du potentiel correspondant sauf celle représentée en tiré. يعني قالكم الشكل هذا يعطي بعض les équipotentiels، يعني بعض المساحات ذات الكمون الثابت et la valeur du potentiel correspondant، يعني إضافة إلى قيمة الكمون يوافق كل واحدة من هذه المساحات إلا التي رسمت بخطوط متقطعة. راكو تشوفوا هذه باغ اكزومبل سي ليكويبوتونسيال 9,9 فولت، هذه 5,4، هذه 4,5، 378 360. هذه pour le moment elle est inconnue، ما عندناش الكمون تاعها. Alors question 1, le champ est-il plus intense au point 0,50 ou 8,0? Répondre et justifier. Alors انا واش راح ندير قبل ما نريبوندي لي كالكول هادو نفكركم حاجه. نهار كي درنا لو كور sur les équipotentiels et les lignes de champ, le premier exemple اللي خديت l'exemple de la charge ponctuelle. شفنا بلي les lignes de champ يجيو sortantes كي تكون la charge positive. و les équipotentiels c'est des sphères كرات كي نكونوا في l'espace. Dans un plan عندنا des cercles هكذا. Alors si vous remarquez هنا c'est des cercles، بصح كي نبدا c'est-à-dire كي نبدا نقرب من لا زون هذه سونترال، لي سيركل من هذه الجهه يديفورماو ويتعوجوا، alors que هنا لا. alors comment expliquer ça؟ en fait عندنا هنا une charge وهنا عندنا une charge. كي ناخذ ان بوين من الجهه هذه، هذا كي تشوفوا عندنا une charge QA QB، كي ناخذ ان بوين منه، هذا لو بوين قريب لا شارج QB وبعيد على QA، alors إلا فرضت بلي راهو تالمون بعيد كو راهو بالنسبه لأ راهو في ما لا نهايه، يعني ما تاثرش عليه. بيقول سي كوم سي ني افي كو لا شارج QB كي اكزيستي في هاد لا زون ليكويبوتونسيال elle est due à la charge QB وحدها،
يعني ليكويبوتونسيال هادي تشارك فيها ولا في الشكل الهندسي تاعها غير كيو كيو ا ما عندها حتى تاثير في هذه المنطقه. في هذه المنطقه كيو ا هي اللي تاثر، كيو بي ما عندها حتى تاثير. دونك سي بور سا هنا يكونوا عندنا هكذا دي زيكويبوتونسيال سي دي سيركل هكذا. مي كي نبدا نقرب كي ناخذ ان بوين هنا، الوغ الشحنه كيو بي تاثر والشحنه كيو ا تاثر. حاب يقول الحقل الكهربائي اللي كاين في هذا لوندروا لو شون الكتريك il n'est pas dû à la charge QA toute seule ou à la charge QB toute seule, il est dû à la somme des deux champs électriques. يعني في النقطة اللي تقع ما بين شحنة QA و QB الحقل الكهربائي ليس ناتج عن الشحنة QA وحدها ولا عن شحنة QB وحدها، بل هو تراكب لحقلين، واحد ناتج عن A وواحد ناتج عن B. سي بور سا لي فورم هنايا يديفورماو، باسكو هنا لو كان ناخد ان شون الكتريك وكان ناخد ان بوين هنايا ونرسم لو شون. دونك هنا قلنا لو شون الكتريك يجي كيفاه بيربونديكولار aux équipotentiels ويجي اورينتي دون لو سونس دي بوتونسيال ديكرواسون، يجي رايح هكذا. راك تشوفوا البوتونسيال يكون عالي ومن بعد كي نبدا نبعد مخرج لبرا ينقص. هاد لو شون الكتريك هنا فيه لو شون دو لا شارج بي وفيه لو شون دو لا شارج ا، لا سوم دي دو تعطينا ان شون هكذا. دونك هاو علاه يديفورماو هنا باسكو في هاد لا زون le champ et le potentiel électrique, il n'est pas dû à la charge QA وحدها ولا الQB وحده, il est dû à la somme des deux. C'est pour ça ما عندوش la forme تاع un cercle كيما شفنا pour une charge ponctuelle. Alors, je reviens vers l'exercice. قالكم هنا le champ est-il plus intense au point 0,50 ou bien au point 8,0. Donc نحوسوا عليه. Le point 0,50 هو النقطة اللي الفاصلة تاعها 0,5 وترتيبها 0. هاو لو بوين الأول هذا. اي لو بوين 8,0 دونك نحوس أنا هنا. قالكم اسكو الحقل راهو يعني عنده شدة عالية في النقطة هذه ولا في النقطة هذه. الوغ واش ندير نسميهم هاد النقط، هاد النقطة نسميها سي وهاد النقطة هادية نسميها دي. الوغ كي تجيو تشوفوا مليح je vais calculer EC, donc je prends une feuille, on écrit exercice de 10, question 1. نبداو نحسبو E au point C, نحسبو en module. Alors au point C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que la variation de distance elle est suffisamment faible باش نقدر نقول EC ما نكتبوش moins D de E ولا moins D de E. C'est-à-dire moins le gradient, c'est-à-dire moins dV sur dxi, نكتبو directement comme delta V sur delta x, ou là, نكتبو comme étant delta V sur la distance. Donc نعاود le champ électrique, حنا في الكور شفنا بليك E, c'est moins gradient de EP, ou bien غلطت هنا E, c'est moins gradient de V. On en coordonnées cartésiennes, c'est moins dV sur dxi, moins dV sur dyj, moins dV sur dzk. بصح كاين دي كا وين نقدر نكتب E, c'est delta V, c'est moins delta V, Ex c'est moins delta V sur delta X. وكي نحب نحوس على الموديل تاع E, غير الموديل تاعو يعني la valeur absolue, ناخد delta V sur delta X. Delta X pour moi c'est quoi? C'est la distance. وهذا هو l'objectif تاعي. أنا حاب نقارن برك بين الحقل في النقطة سي والحقل في النقطة دي. واش ندير؟ نحسب la variation du potentiel divisé par la distance. Alors, l'équipotentiel ou bien les deux équipotentiels اللي جايسين في الوسط تاعهم شكون هما؟ سي l'équipotentiel هذه اللي هي 3,6 فولت وهذه اللي هي 3,78. حاب يقول EC c'est 3,78 moins 3,6 divisé par cette distance. On chauffe à peu près 1,1 mètre. Alors E c'est هنا لو كان نحسبوه en module donc يعطينا 3,78 moins 3,6 divisé par 1,1, il va me donner 0,16 volts par mètre. ومن بعد لو شون au point D كيف ندير دلتا في sur la distance. دونك راني نقول هنا مانيش نحسب فريمون اون كومبوزونت باش نضرب فيها سينيو موان ولا، راني نحسب برك القيمه المطلقه تاع الحقل. الوغ هنا هاد لو بوين دي
Alors on محاصر les mêmes équipotentiels, l'équipotentiel 3,78 et 3,6. Donc je vais mettre 3,78 moins 3,6 divisé par le déplacement. Le déplacement entre les deux équipotentiels, c'est 0,2. Donc divisé par 0,2. Alors, on a ED, c'est égal à quoi? Donc, 3,78 moins 3,6 divisé par 0,2, 0,9 volts par mètre. Donc, je vois bien que ED est supérieur à EC. De toute façon, le résultat. Vous voyez que pour la même variation du potentiel, 378, 3,6, on a une très faible distance par rapport à celle-ci. Or, les équipotentiels, الحاجة اللي معروف عليهم قد ما نلقاهم متقاربين قد ما الشدة تاع الحق الكهربائي تزيد. Donc les équipotentiels, plus elles sont proches, plus le champ électrique devient intense. Donc, هذه c'est pour la première question. Question 2. Calculer et représenter le champ électrique moyen. يعني احسب ثم مثل الحق الكهربائي المتوسط. En fait, j'aurais pu le dire aussi. واش كنا نحسبوا حنا c'est un champ moyen يعني قيمة متوسطة. Au lieu ندير dV sur dx راني ندير delta V sur delta x. Donc راني نحسب الحقل المتوسط. Alors, au point 1,60, donc 1,60 c'est le point d'ailleurs. Au point 4,2, donc 4, y égale à 2, et au point 6, 2. Alors comment je vais faire pour calculer les champs? Le premier, c'est E1, le deuxième, c'est E2, ou le troisième, c'est E3. Et bien c'est simple, je vais faire la même chose, je vais calculer delta V sur la distance. Alors delta V, on a le point entre l'équipotentiel 4,5 et l'équipotentiel 3,78. Donc qu'est-ce que je vais faire? 4,5 moins 3,78. Donc je répète, le point HAD, il est entre les deux équipotentiels HADouya. Léoma 3,78, 4,5. Maintenant le déplacement, la distance minalhna, donc 0,1 ou bien 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,1 divisé par 1,1. Je reviens vers le deuxième point. L'équipotentiel 5,4 et l'équipotentiel 4,5. Donc 5,4 moins 4,5. Et la distance, لازم ناخذ une distance نقيسها هكذا d'une manière perpendiculaire aux équipotentiels. ناخذ la règle. Donc je vais prendre ma règle. On a 7 mm. بيقول 0,7 وهنايا لو كان نشوفوا donc je vais devoir utiliser quand même une règle de 3 parce que j'ai agrandi le schéma. Regardez bien. لازم نقيس هذا. هنا عندي 1,3 cm. Il correspond à 1 mètre réellement. أنا من لهنا قست 0,7 cm. Alors 0,7 divisé par 1,3, ça me donne 0,54 à peu près. Donc on a divisé par 0,54 mètres. وهنا ما كان نعاود نحسب ce sera la même chose. وعلاه parce que c'est les mêmes équipotentiels وأنا نشوفوا approximativement les mêmes distances. ولا هذه شوية صغيرة بالك. On va voir. هنا كاين 6 mm. Donc 0,6. Et mais là je recalcule. Donc 5,4 moins 4,5 divisé par 0,6 divisé par 1,3. Ça me donne 0,46. Donc, je vais calculer les champs électriques. Donc, 4,5 moins 3,78 divisé par 1,1, c'est 0,65 volts par mètre. 5,4 moins 4,5 divisé par 0,54.
Donc, تعطينا 5 tiers يعني 1,67. On va la même chose, 5, 4 moins 4, 5 اللي هي 0,9 divisé par 0,46. تعطينا 1,96. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé l'intensité du champ électrique. Le point hada, le point hada, le point hada. Calcul déterminer la charge Q, puis le potentiel de l'équipotentiel représenté en tiré. Donc, هاد الشحن الكهربائية Q اللي ما نعرفش القيم تاعهم قال لكم صيبوا قبل شحال الشحنة ومن بعد صيبوا هاد الكومون اللي راهو مجهول اللي بقى لنا مجهول. حنا باش نصيبوا الشحنة واش راح نديرو؟ Regardez bien. Je vais prendre un point من l'axe au X بصح ناخذوه من هاد الكوتي وقلت لكم وعلاه كي ناخذ ان بوين من الجهة هادية حاب يقول هاد لو بوين ما يتأثر إلا بالشحنة هادية كوبي ما يتأثرش بالشحنة الأخرى اللي راهي بعيدة ماشي كيما كي ناخذ نقطة هنا. Alors ناخذ par exemple un point راهو هنا. Je sais que le potentiel, c'est celui d'une charge ponctuelle, où le potentiel créé par une charge ponctuelle, c'est K fois Q sur la distance, sur R. Ça veut dire que Q, c'est quoi? C'est V fois la distance R divisé par K. Bien sûr, j'ai considéré que la constante d'intégration, elle est nulle. Donc, le point, son potentiel, c'est 9,9 volts, fois la distance, c'est 1 mètre, divisé par K, c'est-à-dire 9 au 10 puissance 9. Donc, je vais trouver la charge T. Alors, la charge, c'est en fait 9,9 divisé par 9, c'est 1,1 fois 10 puissance moins 9 coulombs. On n'aura pas besoin d'une calculatrice. Maintenant que j'ai trouvé la charge, ناخذ دوك هاد لو بوين اللي راهو بعيد عليها المجهول نعاود نحسب لو بوتونسيال تاعو en utilisant هاد l'expression KQ sur R. Sauf que هاد المرة Q عندنا c'est 1,1 10 puissance moins 9. تبقى لي نشوف la distance من هنا حتى لهنا. Donc je vois bien que c'est 1, 2, 3, 3,6 mètres. Donc هنا il y a le potentiel V. هذا يتنحى 9 fois 1,1 c'est 9,9 divisé par 3,6 il est 2,75 volts. Donc حب يقول هاد l'équipotentiel اللي راهو مجهول c'est 2,75 volts. 2,75 volts. Très bien. Alors, question 4. Calcule à partir de la figure déduire la courbe V de X représentant le potentiel sur l'axe X' au X, sachant que V de plus 5 moins 5, on a fait le point, le potentiel il tend vers l'infini. C'est normal. Qui trouve le potentiel créé par une charge Q, c'est KQ sur R. En fait, le potentiel, il n'est pas défini le point où il y a la charge بدات. C'est-à-dire, شحنة Q تولد حقل وكمون كهربائي في كل فضاء المحيط بها بصح ما نقدروش نعرفوا حقل وكمون في النقطة وين تكون هي بدات. بالكونت في النقط القريبة جدا يعني المسافة بين النقط هذه والشحنة Q تكون تؤول إلى صفر كي ديروا R tendant vers 0 هذا il va tendre vers l'infini. Alors, ce que je vais faire, je vais préparer un tableau. Et le tableau, je vais faire, là, regardez bien, je vais la vidéo. Les questions 4 et 5, je ne vais pas les faire d'une manière rigoureuse, je vais vous expliquer juste où je les aime dire, كيف تجاوبوا عليهم. قال لكم انطلاقا من هذا الشكل حدد دونك لا كورب يعني ارسم البيان في بدلالة إكس الذي يمثل تغير الكمون فوق المحور أو إكس يعني كل نقطة هادية ارسم كيف يتغير الكمون فوقها بدلالة إكس باعتبار أن الكمون في النقطة هادية ولا في النقطة هادية يؤول إلى ما لا نهاية. نوجد un tableau. Je vais prendre des valeurs de X où je lis ou bien ناخذ la valeur de V correspondant.
أنا نبدأ ب x égale 0 ونروح في الكوتي بوزيتيف. اون فوا رسمت لا كورب هادي، لا كورب من الجهة الأخرى راكو تشوفو بلي عندنا سيميتري تجي النظيرة تاعها بالنسبة لمحور التراتب. دونك x égale 0. عندنا بور x égale دونك هنايا هذا سي 1,1. وبعد عندنا بور x égale دونك هنا 2,2 متر. دونك x c'est en mètres. نقدروا نقراو لا فالور بور x égale دونك هنا نقدروا نقولوا 2,9 approximativement. عندنا بور x égale 4. عندنا le potentiel pour x égale 6. Le potentiel pour x égale 6,9. Donc le potentiel pour 7,4. Pour l'abscisse, donc 7,9. Pour l'abscisse, 8,1. Et enfin, pour l'abscisse, 8,6. Alors, en 0, c'est l'équipotentiel, 3,6. En bas, c'est l'équipotentiel 3,78. En bas, c'est l'équipotentiel 4,5. En bas, 5,4. En bas, 9,9. En bas, c'est toujours 9,9. تساوش ما بيناتهم كاين 5 وين s'attend vers l'infini. ومن بعد هنا دونك هادي هي 5,4 4,5 3,78. ومن بعد هادي سي 3,6 والاخرى حسبناها سي 2,75. دونك هكذا عندنا لي فالور كون فا utiliser pour tracer notre courbe. دونك فينالمون كنت راح نخليكم ترسموا وحدكم، مي معليش خديت ان بابي ميليمتري j'ai préparé, راح نوريكم كيف تخرج la courbe V de x. Donc vous voyez bien que en x égale 0, le potentiel V, il est égal à 3,6. Donc نحوس وين تجي 3,6, je vais le représenter. ومن بعد en x égale 1,1, donc رانا هنا, le potentiel il sera égal à 3,78. 1,1, donc 3. Donc هذا 3,5, 3,78 c'est à peu près ça. En x égale 2,2, ce sera un potentiel de 4,5. يعني هنا. En 2,9, ce sera un 5,4. Dans 4, x égale 4, c'est 9,9. x égale 5, on l'a vers l'infini. En x égale 6, 9, ce sera 5,4 toujours. Donc, ce sera en 6, 9. En x égale 7, 4, donc je vais avoir 4, 5. Dans x égale 7, 9, donc je vais avoir 3,78. En 7, 9. En 8, x égale 8, 1, je vais avoir 3, 6. Et enfin, en 2,60, en x égale à 8, 6, je vais avoir 2,75. Donc 8, 6, 1, 2, 75. Donc هاد نقطة شوية عيانة معليش. وما تنساوش بلي هنا ça tend vers l'infini. Donc باش ما نفسدش quand même le papier millimétrique que j'ai préparé, je vais tracer en utilisant un crayon. Donc هنا إذا نرسم باين تاعي يجي هكذا. وهنا يجي هكذا. Et bien sûr, normalement, هاد لي بوان نرسم لنا دائر تاعها من جهة الأخرى. وعلاه؟ باسكو في لا كورب تاعنا اللي شفناها اللي خدينا منها quand on a relevé les valeurs de V pour les abscisses x حنا خدمنا من هاد الكوتي. مي راكو تشوفوا من الجهة الأخرى عندنا les mêmes valeurs de potentiel aux mêmes distances par rapport à O. Donc من الجهة الأخرى
راح يكون عندي لو ميم شيما. دونك انا نعاودو ابروكسيماتيفمون ولا نعاودو شويه رابيد. دونك جو vous explique برك كيف راح يجي هكذا. c'est-à-dire يجي لو سيميتريك تاع هذا و de l'autre côté كيف. دونك نقولو ابروكسيماتيفمون هكذا ويجينا هكذا. Donc, c'est quoi? C'est le potentiel en fonction de l'abscisse sur l'axe des x. Nous allons la dernière question. Comment déduire la courbe E de x représentant le champ électrique sur l'axe x' au x. Alors le mot on déduire حب يقول انطلاقا من هاد البيان في لي x اللي رسمناه في السؤال 4 استنتج البيان E ل x الذي يمثل الحقل الكهربائي على المحور OX. Alors comment je vais utiliser la courbe du potentiel V en fonction de x pour déterminer la courbe du champ? Alors, pour répondre à la question 5, c'est simple. Rappelez-vous que E, c'est moins gradient de V. Si je travaille en coordonnées cartésiennes et à une seule dimension, je vais avoir moins dV sur dx, I. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez bien. Vous allez préparer un tableau où, faites le tableau, هاد المرة تاخدو des valeurs تاع x en mètres وتحسبو فيهم E. بصح تبداو منا. تبداو par exemple x égale moins 8 بعد x égale moins 7. تقدروا تمشيو par un pas de 1 mètre. moins 6, moins 5, moins 4, moins حتى تلحقوا ل 0. بعد تكملوا 1, 2, 3, 4 حتى تلحقوا ل 8 par exemple. Donc نبدا ب x égale moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 5, moins 3, pardon, moins 2, moins 1, 0. بعد نروح 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ويا رايح. كيف نحسب le champ E pour chaque x من هاد la courbe? Eh bien c'est simple. La dérivée, comment je vais faire pour calculer la dérivée? Par exemple, à titre d'exemple, حبيت نحسب par exemple pour x égale à 2. هنا. باش ندير ناخد x égale à 2. Donc, je vais tracer. Donc, je vais tracer quoi? Je vais tracer la tangente à la courbe pour x égale à 2. يعني نرسم المماس للبيان في النقطة ذات الفاصلة x يساوي 2. Donc, je vais faire ça. ومن بعد la tangente هذه je vais calculer la pente. وحنا على بالنا بلي كي نحسب la pente يعني si je calcule إلا حسبت الميل تاع المماس راح نتحصل على المشتق. الميل اللي نحسبوه كيف نحسبوه؟ ناخذ زوج نقط باغ اكزومبل هادي و جو سي با ان بوين يكون انتريسون. دونك جو بروجيت جو كالكول دلتا في sur delta x. هذا il me donne la dérivée du potentiel au point x égale 2. هذيك la dérivée je la multiplie par un signe moins تعطي لي e. Et je vais faire quoi? Je vais refaire la même chose pour x égale 1 نرسم une pente, pour x égale 3 نرسم une tangente, pardon, pour x égale 4 نرسم une tangente, et ainsi de suite. Donc راح يكونوا عندي قيم تاع E بدالة x. بعد نخير سلم للرسم ونعاود نرسم كيما رسمت v de x. دونك بهذا نلحقوا لا فان تاع هاد لا فيديو. نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.